अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो ये संडे का दिन है और तकरीबन 7 बजे के बाद का टाइम है और हम बाहर निकल आए हैं। मेरे हस्बैंड को वही है शूज़ देने थे। पिछली वीडियो में भी मैं आपको बता चुकी थी कि मेरे हस्बैंड ने शूज़ देने हैं, मगर उनका साइज़ का इशू होता है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं, हम लोगों ने पेट्रोल डलवा लिया है। अच्छा जी, हम आ गए हैं स्पिंज़र प्लाज़ा में और यहाँ पर जो है तो एंडियोर शॉप है। तो वहाँ पर मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन मतलब देखे थे शूज़, मगर उनको मैंने ये कहा था कि ऑनलाइन ऑर्डर ना करें क्योंकि उनके साइज़ का फिर मसला होता है। और मैं तो कहती हूँ कि शूज़ कभी भी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करने चाहिए। तो खैर हम लोग स्पिंज़र प्लाज़ा आ गए हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स हैं, मतलब मिक्स ब्रांड्स हैं। यहाँ पर बाटा की भी शॉप है, एंडियोर है, मिनीसो है, करिश्मा और जनरेशन, इसके अलावा फिर दोस्त वाली शॉप भी है। तो मेरे हस्बैंड अपने लिए शूज़ देख रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि हम थोड़ी बहुत विंडो शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ ना कुछ देख लेते हैं कि कहाँ पर कैसी सेल लगी हुई है। तो खैर पहले तो हम मिनीसो चले गए थे। वहाँ पर मैंने ख़ास वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वहाँ पर लाइटिंग का इस तरह मतलब मसला था कि बिल्कुल भी वीडियो सही नहीं बन रही थी। अच्छा, उसके बाद हम लोग आए हैं करिश्मा, और करिश्मा में तो सेल वगैरह कुछ भी नहीं है, मगर यकीन के कपड़े तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। तो वहाँ पर हम वहाँ आने के बाद ये आप देख सकते हैं, ये हम जनरेशन में आए हैं और इनके माशाल्लाह मैं फ़र्स्ट टाइम इन जगह पर आई हूँ, मतलब इस शॉप पर आई हूँ, इस ब्रांड में। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कपड़े लगे। तो जी, जनरेशन में मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और यहाँ पर यकीन करिए कि इतने प्यारे प्यारे कपड़े थे। यहाँ पर भी सेल लगी हुई थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मतलब जो शादियों के कपड़े होते हैं, वेडिंग के कपड़े, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत थे। फ्रॉक्स बहुत प्यारे थे, लहंगे बहुत प्यारे थे और वैसे जो रेडी टू वियर कपड़े थे वो भी बहुत प्यारे थे और प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा लो थी। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मतलब यही कपड़े जो फैंसी कपड़े हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे और रेडी टू वियर थे। इनके प्राइसेस भी काफ़ी मुनासिब थी। खैर हाँ, आज तो हम लोग विंडो शॉपिंग करने के लिए आए थे, मतलब मैं देख रही थी कि कहाँ पर कैसे कपड़े मिल रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आगे फिर शादियों का सीज़न है। ये वाला सूट आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर मतलब ब्लॉक प्रिंट हुई हुई है, काफ़ी खूबसूरत। मतलब ये सूट भी था, सारे 3 पीस सूट थे और बहुत प्यारे प्यारे कलर थे। तो खैर मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे। आइडिया हम लोगों ने यहाँ से ले लिया है। और बच्चों के लिए मतलब जब शादी वगैरह होती है तो बच्चों का काफ़ी ज़्यादा मसला हो जाता है कि उनके लिए हम कैसे कपड़े लें। अपने लिए तो फिर भी हम ले लेते हैं, मतलब अनस्टिच में भी ले लेते हैं और इतने ख़ास मतलब डिज़ाइनिंग वगैरह तो हम लोग नहीं करते, तो ऐसे सिंपल भी स्टिच हो जाते हैं, उसके ऊपर मतलब लेसेस वगैरह लग जाती है तो अच्छे होते हैं। मगर बच्चियों की मतलब लड़कियों की टीन एजर जो एज की जो बच्ची होती है उनका ये मसला होता है कि उनके मतलब किस तरह की हम लोग डिज़ाइनिंग करवाएं। तो यहाँ से मुझे काफ़ी अच्छा आइडिया मिल गया है कि यहाँ पर बिल्कुल रेडी टू वेयर जो मतलब शादी वाले कपड़े हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और प्राइसेस भी खैर इनकी इस वजह से लो है कि यहाँ पर सेल लगी हुई है। और ये देख सकते हैं कि खद्दर के कुछ कपड़े थे उन पर भी सेल लगी हुई थी। अच्छा, आजकल काफ़ी लॉन्ग शर्ट्स आई हुई हैं, ये भी शर्ट भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग थी, इससे पहले वाली भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग थी और ये जो है तो खद्दर स्टफ पे है और इनके ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं कि एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये मेरे ख्याल में कि 3000 की रेंज में थे और ये सिर्फ शर्ट थी। और यहाँ पर वेलवेट की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, मतलब वेलवेट के कपड़े बहुत प्यारे प्यारे थे। तो इंशाल्लाह मेरे तो नज़र में आ गया ये वाला ब्रांड। तो इंशाल्लाह कभी शादी वगैरह होंगी तो यहीं से मैं लूँगी। अच्छा जी, इसके बाद हम आ गए हैं फिरदौस, क्योंकि हमारे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा था। मेरे हस्बैंड वही इंडियोर में अभी तक हैं और साथ ही शॉप है तो वहाँ पर शूज़ देख रहे हैं और हम आ गए हैं फिरदौस। और फिरदौस में जो सेल लगी हुई है तो सारे जो है तो खदर के कपड़े हैं, इनकी प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा मुनासिब हो गई थी। मतलब मुझे लगता है कि कुछ 30 ऑफ थी, यहाँ पर 25 और 30 ऑफ थी। तो कुछ सूट 3700 की रेंज में थे। इनके ऊपर भी एम्ब्रॉयडर्ड मतलब पैचेस वगैरह थे मुख्तलिफ, मतलब कि ट्राउज़र पर भी लगाने के लिए पैच थे साथ में और जो एम्ब्रॉयडर्ड और गले पर भी तो मुख्तलिफ इनके पास थे। इतनी ख़ास वैरायटी इनके पास नहीं थी। शॉप कुछ खाली खाली थी फिरदौस की, या तो इनकी बिक गए हैं और या तो इतनी ख़ास वैरायटी नहीं आई। तो बस यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, यहाँ पर लॉन वगैरह कुछ भी नहीं थे। अच्छा, उसके बाद फिर मैं दोबारा इंडियोर आई हूँ और मेरे हस्बैंड अभी के उधर ही उधर हैं क्योंकि उनके साइज़ का अक्सर मसला होता है, शूज़ बिल्कुल भी नहीं मिल रहे थे। तो खैर उनको वहाँ से मतलब साइज़ नहीं मिला। उसके सामने ही बाटा की शॉप है तो मैंने कहा कि चलो बाटा चले जाते हैं, वहाँ देख लें, अगर वहाँ पर उनको पसंद आ गया तो अच्छा है। और हम ये गाड़ी में बैठे हुए हैं, वेट कर रहे अपने हस्बैंड के, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी शॉप थी उन सब शॉप में हम लोगों ने विज़िट कर लिया है और सामने ही फिरदौस है और यहाँ पर 25 से 35 तक के रेंज में सेल लगी हुई है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे रैक खाली हैं। तो खैर हम गाड़ी में वेट कर रहे हैं हस्बैंड का और वो अभी तक बाटा में गए हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर उनको पसंद आ गए होंगे। और ठंड बहुत ज़्यादा है और ये रात का टाइम है तो बस हम गाड़ी में बैठ गए थे क्योंकि इतना ख़ास चला नहीं जाता। बस यहाँ पर जितनी भी शॉप थे इन सब शॉप मैंने देख ली है। इसके साथ जो है तो दूसरी भी शॉप्स वगैरह हैं, मतलब दूसरे प्लाजे में, तो खैर वहाँ हम नहीं गए। अच्छा, तो फाइनली मेरे हस्बैंड ने अपने लिए जो है तो शूज़ ले लिए हैं बाटा से, उनको पसंद आ भी गए हैं, उनका साइज़ भी मिल गया था। तो शुक्र है कि मेरे हस्बैंड को तो एक शूज़ मिल गया है। वो ले रहे थे 2 या 3, तो वो कह रहे थे कि और रो में बिल्कुल भी उनका साइज़ नहीं था। उनको पसंद तो आ रहे थे मगर उनका साइज़ बिल्कुल भी नहीं था।
تو خیر اس ایک پلازے میں تقریباً ہمیں 2 گھنٹے گزر گئے تھے اور اب کچھ 9 بجے کے قریب ہے اور ہم یہاں سے چلے جائیں گے، اور میں نے جانا تھا جونیئر جمشید، کیونکہ میری چھوٹی بیٹی کی بھی سائز کا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایج اس طرح ہوتی ہے کہ ان کے بالکل بھی کپڑے نہیں ملتے، تو وہ بیچاری ہر جگہ جاتی ہے، مجھے کہتی ہے کہ ماما میرے لیے کپڑے لے لیں، مگر ان کے کپڑوں کا سائز بالکل بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہم صدر والے جے ڈاٹ میں آئے ہیں اور یہاں پر بھی کافی اچھی سیل لگی ہوئی ہے، مگر بچوں کے تو کپڑے بہت زیادہ تھے، مگر وہی بات ہے کہ 5 سال کے کم بچوں تک کے کافی زیادہ سائزز اور ڈیزائننگ تھے، اور اسے بڑے بچوں کے بالکل بھی ڈیزائن نہیں تھے، اور جو تھے تو وہ بالکل لون میں تھے۔ خیر لون کے بھی ابھی دن نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو خیر ٹھنڈ ہے، تو میں سوچ رہی تھی کہ کچھ اچھا سا سوٹ لے لوں۔ اچھا یہ والا سوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ میری بیٹی کا بالکل سائز ہے، مطلب لیکن جب ہم لوگوں نے اس کو کھلوایا اندر سے، اس کا دوپٹہ تو اتنا بڑا دوپٹہ نکلا کہ بالکل میرا دوپٹہ تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ تو جو ہے تو یہ تو اسمال سائز ہے، اور یہ تو بڑے بچوں کا ہے، مطلب ٹین ایج کا ہے۔ تو میں نے کہا کہ شرٹ تو اتنی زیادہ چھوٹی ہے، دوپٹہ کافی زیادہ اس کا بڑا تھا، اچھا ٹراؤزر بھی اس کا کافی بڑا تھا، اور شرٹ ایسی تھی دیکھنے میں کہ بالکل بھی ایسے 8 سے 10 سال کی بچی کا تھا۔ تو اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف فراکس مطلب رہ گئی، صرف شرٹس رہ گئی ہیں، تو میں کہتی کہ چلو شرٹ بھی لے لوں اگر مجھے اچھا سا مل گیا، لیکن جو ہمیں پسند آ رہے تھے تو وہ زیادہ لون میں تھے، اور وہی بات ہے کہ سائزوں کا مسئلہ تھا، مطلب کافی کھلے ڈولے کپڑے تھے، تو بس پتہ نہیں کہ کیوں اس ایج میں بچوں کے کپڑے بالکل بھی نہیں ملتے، اور وہ مجھے کہہ رہا تھا شاپ کیپر کہ کافی سائزز تو کافی زیادہ تھے، مگر جب سیل لگتی ہے تو سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ خیر میں تو آن لائن بھی چیک کرتی رہتی ہوں، مگر چھوٹے بچوں کے بہت سارے ڈیزائن ہوتے ہیں ہر برانڈ میں، اور جو چاہیے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں جو چاہیے ہوتے ہیں وہ سائز نہیں ہوتے۔ اور میری چھوٹی بیٹی ہر ایک سوٹ اٹھا رہی تھی، بس اس کو تھا کہ جیسے بھی کپڑے ہوں، جیسے تیسے کی بھی ہوں، مطلب لون ہی لے لو، مگر میرے لیے لینا ضرور ہے۔ تو خیر اب بس میں دیکھ رہی ہوں، اور دل تو خفا ہو جاتا ہے کہ سائز نہیں ہوتا، تو یہاں پر تو مطلب اس طرح تھے کہ یا تو بالکل بھی لون تھے یا سائز کا مسئلہ تھا۔ تو خیر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پرنٹ کافی پیارے تھے، مطلب جیکارٹ کے اوپر تھے، یہ والا سوٹ بھی مجھے پسند آ رہا تھا، مگر وہی بات ہے کہ یہ بھی لون کا تھا، اور یہ بھی اس کے اندر بھی جو تھا تو دوپٹہ تھا، اور دوپٹہ پتہ نہیں اتنے بڑے سائز کا ہو جاتا ہے، اور شرٹ کافی چھوٹی تھی۔ تو حالانکہ آج کل تو مجھے لگتا ہے کہ لانگ شرٹ کے مطلب فیشن ہے، اور کافی آئے ہوئے ہیں اس طرح۔ یا میری بیٹی کو دیکھ سکتے ہیں کہ کبھی ایک شرٹ اٹھاتی ہے، کبھی دوسری شرٹ اٹھاتی ہے، اور اس کا یہی تھا کہ بس جیسے بھی ہو میرے لیے یہاں سے ایک سوٹ لے لیں۔ تو بس یہاں پر دیکھتے ہیں باقی بچوں کے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ مطلب ان کے سائزز، مطلب جو چھوٹے بچے ہیں 5 سال یا اس سے نیچے ایج والے جو ہیں، تو ان کے کافی زیادہ ڈیزائن تھے، اور سائزز بھی ان کے تھے، پرنٹ بھی تھے، مگر یہ بات ہی کہ ہمیں جو چاہیے تھا تو وہ یہاں پر نہیں تھا۔ اور خیر اس ٹائم تو کافی لیٹ ہو گیا تھا، بس سارے مطلب میرے خیال میں کہ شاپ بند کرنے والے تھے، کیونکہ ہم گھر سے بھی لیٹ نکلے تھے، اور اس کے بعد پھر جو ہے تو ظاہر ہے پھر کچھ شاپ میں مطلب جانے کے بعد ٹائم لگ جاتا ہے، تو یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، مطلب جے روڈ میں کوئی بھی نہیں تھا، ویسے صدر بازار میں بھی اتنا خاص رش وغیرہ نہیں تھا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ 10 بجے کے ٹائم ساری شاپ بند ہو جاتی ہے، اور یہ کچھ 9 بجے کے بعد کا ٹائم تھا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیل کافی اچھی لگی ہوئی ہے آج کل یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ سیل جب لگتی ہے تو اس میں مطلب گرمیوں کے کپڑے بھی کافی آئے ہوتے ہیں، مطلب سمر کے کپڑے، تو اچھی بات ہے کہ فائدہ اٹھانا چاہیے کہ مطلب جب سیزن آف ہوتا ہے تو کافی چیزیں لگ جاتی ہے، اور جب ابھی نیا مطلب سٹاک آئے گا تو پھر ظاہر ہے پرائسز تو کافی زیادہ ہائی ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر مطلب لون کے 2 پیس میں تھے، 3 پیس میں تھے، جے ڈاٹ کا بھی کپڑا کافی زیادہ اچھا ہوتا ہے، مطلب میں ان سے اکثر کپڑے لیتی ہوں، اور یقین کریں کہ میں واشنگ مشین میں دھوتی ہوں، مگر بالکل بھی خراب نہیں ہوتے، ان کے ٹراؤزر اتنے ہم پہن لیتے ہیں کہ 2-3 سال تک ان کا ٹراؤزر چل جاتے ہیں، اور کافی اچھا ان کا کپڑا ہوتا ہے، بالکل بھی خراب نہیں ہوتا۔ تو ان سب پہ سیل لگی ہوئی تھی، تو خیر مجھے تو بس اپنی بیٹی کے لیے دیکھنا تھا، تو اسی کے لیے مجھے چاہیے تھا۔ اچھا جی اس کے بعد پھر جب یہاں نکلنے کے بعد پھر ودود ہوم اسٹور بھی اس کے قریب ہی ہے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے وہاں لے جائے، کیونکہ وہاں پر بھی اکثر اس کے کپڑے مل جاتے ہیں، میں لے لیتی ہوں۔ تو اچھا تھا کہ میں ودود ہوم اسٹور گئی ہوں، اور وہاں پر ان کے مطلب پاس جو ہے تو ایڈر ناپ کی بھی کچھ اسٹاک پڑا ہوتا ہے، تو ایڈر ناپ میں مجھے ایک شرٹ اس کے لیے پسند آئی ہے، بلیک کلر کی شرٹ ہے، اتنی خاص نہیں تھی، مگر پھر بھی مطلب لینی تو تھی، تو وہ بھی کچھ سوئس لون میں تھا، مگر پھر بھی تھوڑا بہت موٹا کپڑا تھا، تو میں نے وہ اس کے لیے لے لیا۔ تو جی میں ابھی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں، اور چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ بھی ضرور کریں۔ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ کسی اچھی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اپنی بیٹی کی شرٹ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گی۔ اللہ حافظ۔